Audio Jungle. Hey guys, welcome to my channel অসমীয়া পৰিচয়। আজি গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছো দাদা মই মানে এনেকৈ মোবাইলটোৰ অলপ কাম আছে লগতে দাদাৰ অলপ কাম আছে গুৱাহাটীত তো এতিয়া বাজিছে 5:14 5:14 আমি যাবলৈ সাজু হৈছো আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাব হেকলে बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हें এনেকৈ আমি स्टेशन आइ पालो रेंगते रेंगते कछुओं की तरह रेंगते रेंगते हम आ गए बरपेटा रोड स्टेशन মানুহে চাহ খাই আছে ইয়াতে ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नहाए हम नहाए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत Hey guys কামাখ্যা পাইছো এতিয়া লাহে লাহে আছে মানুহবিলাকে চাই থাকিব এতিয়া আমি सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है আস্তে কৰি এই লাষ্ট ডে Hey guys Hey guys ফাইনালি আহি পালো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন গুৱাহাটী এতিয়া কাম কিছুমান বাকী আছে এইবিলাক কৰিম চাই থাকিব
হে গাইজ এখন মোবাইলৰ দোকান বিচাৰি বিচাৰি হাবিয়াস মানে কি আছিল মোবাইলৰ অঞ্জলি না কি আছিল নাম মোবাইলটো অলপ বেয়া হৈছে মানে ডিছপ্লেটো বেয়া হৈছে চ' সেইটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে আজি এতিয়া চাওঁ কি হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আমি আহি পালোঁ লাচিত ঘাট আৰু লাচিত ঘাট চাওক গাইজ अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे পুচকা বেছি আছা পুচকা বেছি আছা গছ দেখিছে গাইজ গছ ভাইয়াজি হেল্ল' ভাইয়াজি হেল্ল' ছাৰ কিবা কৈ দিয়ক ছাৰ ছাৰ গাড়ী দেখিছে গাইজ अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আমি আহি পালোঁ এতিয়া শ্বপিং মলত সোমালোঁ অলপ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नहाए आए आए हम नहाए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नहाए आए आए हम नहाए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए তুই পিনবি নেকি মানে বিন্দাম দাদা বলে থাকে বকা ও আচ্ছা 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 টুকু এই ভিডিও কেলা কৰি আছা টুকু ইছু কালেকশ্যন নেকি তোমাৰ এইগিলা মোৰ এইবিলা হা মোৰ এইবিলা আচ্ছা 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 লাগিছে ন और ऐसे नहीं कि भैया सहनी हमें सजा है हम हैं হে গাইজ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ মোবাইলটো অকণমান ঠিক কৰিবলৈ অকণমান বেয়া হৈছে ডিছপ্লেটো বেয়া হৈছে তো ডিম্পু দাই ইউটিউব ভিডিঅ'ত ছাজেষ্ট কৰিছিল যে অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰ তো সেইটো বিচাৰি আহিছিলোঁ এতিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰটো পাইছোঁ এতিয়া তালৈ যাম 1 hour later হে গাইজ যিহৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ সেই কামটোতো নহ'ল এতিয়া মানে কিবা প্ৰব্লেম এতিয়া ঘৰলৈ যাম প্ৰথম ট্ৰেইনখন মিছ গ'ল আমাৰ মানে আমাৰ ট্ৰেইনখন আছিল 3:20 চিফুং ট্ৰেইনখন যিখন আমি ষ্টেচন আহি পোৱাৰ আগতে গুচি গ'ল
তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ 5:30 বজাৰ মানস ৰাইনক। ভিডিঅ'টো যদি ইমানখিনি চালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কৰি দিব আৰু। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे